म्हजे बरोबर आज आसा आमचे फुडारी बाब सलमान खान। आज दोन विशय आसा ताका लागून आमी प्रेस कॉन्फरन्स आयोजीत केला। पयलो विशय म्हणल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आशिल्लें की काल आमी अनाउन्स केलें की बाब अरविंद केजरीवाल गोंयांत येवपाचे आसा। आज येतले, फाल्यां सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीचें ऑफिस ओपन जातलें आनी आमी एक नवें जे मोहल्ला क्लिनीक जशें आशिल्लें दिल्ली तशें आमी गोंयभर एक संकल्प चलयला की गोंयांतय त्या प्रकारचे आमी स्वताक कांय क्लिनीक ओपन करतले। ताका लागून एक आमी ब्रँड तयार केला आमच्या आरोग्य पॉली क्लिनीक म्हणून, जे हांव म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन फाल्यां ताचें उक्तावण आशिल्लें आनी त्या उक्तावण सोहळ्याक एक सुवाळो मनोवपा खातीर, एक उद्घाटन लोकांक संबोधपा खातीर बाबा अरविंद केजरीवाल गोंयांत येवपाचे आशिल्ले आज आनी फाल्यां उद्घाटन आशिल्लें। पण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आज भारतीय सेना जी आसा ती पाकिस्ताना विरुद्ध आमी लढो उबारला। जे टेररिस्ट एक्टिविटीज भारतांत जाल्ल्यो, ज्यो काश्मीरान ज्यो हत्या जाल्यो आमच्या नागरिकांच्यो, ताचो बदलो आज आमचे डिफेन्स फोर्सीस पाकिस्तानाचेर हल्लो करून घेता। अशा वेळार आमकां दिसलें की हे फाटले 2-3 दीस जाले आमचे पंजाबान सरकार आसा, तुमकां खबरूय आसा, आम आदमी पार्टीचे पंजाबान सरकार आसा आनी पंजाबचे खुबशे डिस्ट्रिक्ट जे आसा ते बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट आशिल्ल्या कारणान थंय ब्लॅकआउट चल्ला। थंय आमी पळयलां की थंय कर्फ्यू चल्ल्या, थंय बॉम्ब शेलिंगूय जाल्या आनी अशा वेळार आमचे जे आम आदमी पार्टी पक्षाचे कन्व्हेनर बाबा अरविंद केजरीवाल आसा ते ताचो पुरेपूर थंय जो आसा ताचो डिटेल्स घेवन आज हाय लेवल मिटींग, फाल्यां हाय लेवल मिटींग आसा। आमचे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंग मान जी पंजाबचे मुख्यमंत्री जे आसा तांणी थंय मिटींग आपयल्या, सुरक्षेचो आढावो घेता। अशा वेळार आमकां दिसलें की अशा प्रकारचो सुवाळो हो गोंयांत जावचो न्ही आनी आमी करचो न्ही म्हणून फालचो जो पब्लीक फंक्शन जो आशिल्लो ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफिस आनी जे पार्टी जे क्लिनीक आमी ओपन करताले आमचे आरोग्य पॉली क्लिनीक, ताचो जो पब्लीक फंक्शन आशिल्लो तो फंक्शन आमी रद्द केला। पण जे क्लिनीक आसा त्या क्लिनीक चे ओपनिंग फाल्यां हांव करतलो, कारण मुख्य हेतू आशिल्लो ते क्लिनीक ओपन करता आसतना की सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा, सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी चिमला आनी मेर्शे पर्टिक्युलरली पब्लीक हेल्थ सेंटर ना। कितलोशे वेळ जालो आमी पळयला की गोंयांत थंय पब्लीक हेल्थ सेंटर ना आनी मेर्शे किंवा चिमलचे जे लोक आसा तांकां जर बारीक बारीक सारक्या गोश्टी खातीर ट्रिटमेंट करपा खातीर जीएमसीन वचचें पडटा किंवा मेक शिफ्ट जो एक स्मॉल अरेंजमेंट केल्लो आसा ते वचचें पडटा। अशा वेळार तांकां मेडिकल फेसिलिटीज दिवच्या उद्देशान जे आमी क्लिनीक ओपन करता, म्हाका दिसता ते ओपन न करप म्हणजे एक तांकां डिप्रायवेशन आसा म्हणून आमी ते ओपनिंग फाल्यां दवरतलेच। सो फाल्यां ओपनिंग करतलो, आमचे जे कार्यकर्ते आसा थोडेशे आनी आमचे जे लिडर आसा तांच्या हातांतल्यान ते आमी फाल्यां करपाचें ठरयलां। पब्लीक फंक्शन विल बी अनाउन्स लेटर फॉर वॉट एवर that was announced and postponed as far as tomorrow's function is concerned. तो एक मुख्य जो आशिल्लो ते तुमकां सांगपा खातीर आजची प्रेस कॉन्फरन्स। दुसरो जो हेतू आसा तो आज तुमी सकाळी पळयला आसतले की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हांणी आज एक प्रेस कॉन्फरन्स, आज एक पब्लीक हियरिंग दवरिल्ली। टॅरिफ वाडोवपाचें आसा गोवा सरकार, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी 25, 26, 26, 27 आनी 27, 28 अशें जे रिकमेंडेशन आयला दॅट टॅरिफ इन्क्रीज इज नियरली अबाउट 15 to 20% जी टॅरिफ इन्क्रीज जावपाची आसा। म्हाका दिसता गोंयच्या प्रत्येक नागरिकाक खबर आसतलें की फटींग भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा तांणी लास्ट इलेक्शना पयलीं सांगिल्लें आनी त्या वेळार म्हाका दिसता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान प्रायजीस किंवा जे आशिल्ले ते फिक्स केल्ले आनी वाडोवन आशिल्ले, पण ती फटींगपणां आशिल्ली आज आयच्यान सिद्ध जाता। ह्या फटींग भारतीय जनता पार्टी सरकारान त्या वेळार सांगिल्लें की सिलिंडर फ्री दितले म्हणून। खुद्द चीफ मिनिस्टर वा प्रमोद सावंत आनी तांच्या सरकारान तांचे जे घटक आसा तांणी सांगिल्लें की प्रत्येक नागरिकाक 3 सिलिंडर फ्री मेळटले वर्साक म्हणून। ते सिलिंडर म्हाका दिसता ती सिलिंडरा म्हणून तांची एक आशिल्ली रिकॉलर सिलिंडराची, ज्या वेळार 400 to 500 सिलिंडर जातालो त्या वेळार ती रस्त्यार बसून सिलिंडर घेवन बसताली, पूण आज तो सिलिंडरूय गायब जाला आनी तीय गायब जाला। सिलिंडर 1100 पावला आनी फुकटचो सिलिंडर भारतीय जनता पार्टी सरकारान गोंयकारांक प्रॉमिस केलो तो अजुनूय आनी दाखयलें की आमी आश्वासन पुर्ती केल्या म्हणून की 16,000 क्युबिक लिटर पर्यंत उदक जे आसा ते आमी फुकट दितले म्हणून, 16,000 लिटर पर्यंत। आनी परिस्थिती अशी जाली की सरकाराक लास्ट असेंब्ली सेशनाक मान्य करचें पडलें की आमी गोंयकारांक 4 वरां वेळ उदक दिवपाक शकना। 4 hours बॅरली ते उदक दिताले
तातल्यान जे कितें उदक मेळटाले, जे 4 थेंब मेळटाले तातले 16,000 जे लिटर पर्यंत फुकट आशिल्ले, तातल्यान म्हाका दिसता 45 to 55% ऑफ गोंयचे जे कंज्युमर आशिल्ले उदकाचे, जे गरीब लोक आशिल्ले, तांकां जो ताचो फायदो जातालो तो म्हाका दिसता ह्या भिकारी सरकारान परत काडून घेतला. हांवें त्या वेळार ट्वीट केल्ले की गोंय सरकारान जर एक 5-6 इव्हेंट म्हणजे स्पिरीट ऑफ गोवा किंवा आनी कसली गोवा आनी अल्कोहोल फेस्टिवल ऑफ गोवा आनी ग्रेप फेस्ट कसली फेस्टिवलां करतात ते, प्रत्येक फेस्टिवलाचेर 5 कोटीचे जे इनिशियल निविदा आसता ते 17 कोटीची बिलां पास करपी सरकार हांकां जर एक गोंयकारांक जर एक 5-10 कोटीचे उदक फुकट दिवचें पडल्यार ताचो त्रास जाता आनी त्या खातीर ती स्कीम तांणी बंद करपाचो अनाउन्समेंट केला. तेन्ना ह्या भिकारी सरकारान आज परत एकदा लायटीचे जे बील आसा ते वाडोवपाचो आज उद्देश धरून आज पब्लीक हियरिंग केल्ली आनी इनफॅक्ट सरप्रायझिंगली आज पयलींच अनाउन्समेंट केल्लो की पॉलिटिकल पार्टीजान कितें आसा ते सबमीट करून वचचें म्हणून, म्हणजे हाजो अर्थ आवाज बंद आनी सादे लोक जे थंय येवपाक शकना तांकां सरकाराक आयकपाचें ना तांचें. आनी ह्या परिस्थितीक लागून आज आमकां आज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवची पडल्या. म्हाका दिसता गोंय सरकार कानान घालत आसता लोकांच्या, आनी तुमी जर एक तुमचें बील पळयलां म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान आपले लायटीचें बील केन्नाय पळोवचें. एक लायटीच्या बिलाक सायडीक प्रेझेंट बील चार्जीस म्हणून आसता, समोर बील धरलें जाल्यार रायट सायडीक ते आसता आनी तातूंत पर्टिक्युलर्स म्हणल्यार फिक्स चार्जीस म्हणून एक अमावंट आसता, अदर देन एनर्जी चार्जीस आसता, मागीर फ्युएल एंड पॉवर परचेस कॉस्ट एडजस्टमेंट सन्ड्री चार्जीस, म्हणजे सरकार जे तुमकां लायट पावोवपा खातीर जो खर्च करता तुमकां दिसता आसा सरकार आपल्या बोल्सांतल्यान घालता आसतलो न्ही, तो तुमचे कडल्यान वसूल करता. ताच्या भायर आनीक चार्जीस आसता, इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी म्हणून 0.2% चार्ज करता आनी सबसिडी वॉटेवर एंड पब्लीक लायटिंग ड्युटी, म्हणजे सरकार जर लायट पेटयता आनी पेटयना जे रस्त्यार पेटयता किंवा सरकाराच्या दारान ज्यो पेटयता लायटी त्यो सगळ्याचे ड्युटी तुमचे कडल्यान चार्ज करतात. तुमचे बील जर पुराय पळयत जाल्यार नियरली 15 to 20% ऑफ युअर बिल कंप्रायझीस ऑफ दिस, म्हणजे जर तुमकां 100 रुपयाचें जर बील येता जाल्यार तातूंत 20 रुपया हे चार्जीस आसता जे नकळत तुमच्या बोल्सांतल्यान सरकार काडून घेता. अशें आसतनाय आज सरकारान एक अनाउन्समेंट केला की आमकां आनी इतल्या सवाय इलेक्ट्रिसिटी दिवपाक मेळची ना, 24 वरां तर ते दित ना, पूण इतली मेळची ना आनी म्हणून फुडल्या 3 वर्सांत नियरली 15 ते 17% पर्यंत इलेक्ट्रिसिटी चार्जीस वाडोवपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. हे करता आसतना जेन्ना आमी ऑब्जेक्शन घाले, जे ऑब्जेक्शन आशिल्ले की बंच केबलिंग म्हणून तांणी केल्ले. बंच केबलिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट इलेक्ट्रिसिटी स्कॅम्स ऑफ गोवा, जे अजून फेल आसा त्यो वयऱ्यो वायरी दिसता पळय तुमकां काळ्यो काळ्यो त्यो सरकाराचे काळे धंदे ते वापरना आनी ते काळे धंदे आज गोंयभर आसा. देर इज अंडरग्राउंड केबलिंग फेल्युअर्स. मेरसे सांताक्रूज सारक्या जाग्यार अंडरग्राउंड केबलिंग केल्या पूण म्हाका दिसता आतां फाटले 2.5 वर्सां जालीं तांकां कनेक्शन जावना. इश्यू कितें आसा ते सरकाराकूच खबर आसा. आनी एक भायल्या कंपनीक अंडरग्राउंड केबल घालपाक दिल्ले ते खुबशे जाग्यांचेर फेल जाल्या, ते वर सबस्टँडर्ड. आनी फाटलीं 10 वर्सां जालीं भारतीय जनता पार्टी इलेक्ट्रिसिटीच्या नांवान जो स्कॅम चलयला तो आज उघड जाला. कारण अशी परिस्थिती जाल्या की आज ते सगळ्या चोरयेचो जो पयसो आसा तो ते आज गोंयच्या गरीब मनशाच्या बोल्सांतल्यान काडून घेवपाक सोदता. आनी दुसरो पर्याय तांकां ना, कारण चोरपाची जी बाकीची जी जागे आसा ते सध्या तांचे बंद जाल्ले आसा. म्हणटकूच खंयच्यान ना खंयच्यान तरी टॅक्स लावन, दुधाचे टॅक्स, हाचेर टॅक्स तो लावन जालोच तांचो. मरणाचे टॅक्स आतां हावजींग सोसायटीचेरूय टॅक्स लागला. तो तुमकां खबर आसा जाल्यार खबर ना म्हाका, आय विल नॉट मिक्स दॅट इश्यू टुडे. जो हावजींग सोसायटीचो जो टॅक्स आसा ताका लागून जीएसटी 18% जी लोकांक भरची पडटा ती त्या विशयाचेर मागीर स्टॅम्प ड्युटी हे सगळे चोरून जाले. आतां लायटीचे जे गरीब मनशाक जे घरान लायट आसूं जाय त्या विशयाचेर आज सरकार गरीबाक सोडिल्लो ना आनी थंयच्यानूय सरकार आज प्रत्येक गरीब मनशाच्या बोल्सांतल्यान एक पयलीं 20% काडटाले ताका आनी 15% एडिशन जातले. सो नियरली 35% तुमच्या बोल्सांतल्यान एक्स्ट्रा सरकार काडटा आनी ते सांगपाक लागून आमी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या. बाकी सलमान जो आमचो आसा ताणें सकाळी काल आज पब्लीक हियरिंगान तो गेल्लो एक नागरीक म्हणून ताणें आपली थंय सबमिशन्स केल्या, पार्टीक रिप्रेझेंट केला आनी आम आदमी पार्टीन आज ऑब्जेक्शनूय घाल्या की सरकारान ही दरवाड करची न्ही म्हणून. कांय खर्च कमी करचे, कांय जे इव्हेंट करतात ते कमी करचे आनी ते सगळे जर कमी केले जाल्यार सरकाराचे खुबशे पयशे वाचतले. ते पयशांचो वापर सरकारान सबसिडायज इलेक्ट्रिसिटी दिवपाक करची. जे सबसिडी आज सरकार म्हणटा कितें स्वयंपूर्ण गोवा, सगळी भाशणां स्वयंपूर्ण गोवा जर एक स्वयंपूर्ण भुरगो जातलो जाल्यार ताका कितले त्रास जाता
हाजो जर तुमकां सिंपल लॉजीक कळपाक जाय जाल्यार हांव आज सिंपल एक सांगता तुमकां. फाटले 5 दीस जाले CCBची ऑनलायन वेबसायट चलना. 5 दीस जाले. म्हणजे तू जर कितें परमिशनाक तुका मागूंक जाय कितें हाका ताका जाल्यार ते म्हणटा 5 दीस चलना आनी यू कॅनॉट एनीवे अप्लाय विदाउट गोईंग ऑनलायन. पूण हें कित्याक चलना हें कोणाक खबर ना. सो स्वयंपूर्ण जर जातलो एक भुरगो जाल्यार ताका स्वयंपूर्ण जातलो जाल्यार कितले अडखळे येतात ते म्हाका दिसता सरकारान कळपाक जाय. आनी तातल्या तातूंत सबसिडी ज्यो मेळटल्यो इलेक्ट्रीक ज्यो एग्रीकल्चरल हांगा थंय ज्यो मेळटल्यो त्योय आज काडून घेवपाचो प्रयत्न चल्ला. त्यो वाडोवपाचो प्रयत्न चल्ला. अशा तरेन स्वयंपूर्ण सक्षम गोंय कशें जातलें हाचें उत्तर म्हाका भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान दिवचें पडटलें. बाकी आमचे बाब सलमान भाई तुमकां सांगतले की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची स्कॅम स्टोरी आनी चोरयेची स्टोरी कशी आसली. देव बरें दीस दी तुमकां सरकारान. हो आमचो आयज रिप्रेझेंटेशन लेटर आसा जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन ऑफ स्टेट ऑफ गोवा एंड युनियन टेरिटरीज. हेतून आमी आमचे पार्टीन मेळून 3 वर्सां जे तेंच्यांनी हायक करपाचे थारयला तेजो तीव्र निषेध केल्लो आसा. हो 3 वर्सां प्रत्येक वर्साचे वाडोवपाची जी स्टोरी आसा ती हांगा हांव तुमकां ह्या हेजेर समजयता. हो एक कंज्युमर आसा. आमचो टुरिझम इंडस्ट्री जी आसा जे आमचे हॉटेल्स आसा जे रन करता जे केटर करता फूड आनी सगळे सर्विसीस लोकांक आता तेजो हो लायटीचो बिल आसा आनी तेजी जे कॅटेगरी आसता ताका म्हणटा कमर्शियल LTC. तेतून हांगा जे इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन आसा 6078 युनिट म्हणजे 6000 युनिट कंज्यूम केला तेणे एके म्हयन्यात. आता तो हो जो बिल आसा तो आसा 2020चो आनी तेजो जो अमाउंट आसा तो आसा 37,1100 रुपीज. ओके 37,000चो कॉस्ट आसा. तेजे उपरांत मागीर आता जे तुम्ही पळयता 2025 तर तेंच्यांनी कितले हायक केला आसतले. आता तेजो जो बिल आसा तो प्रेझेंट बिल म्हणजे त्या पयली जी रेट आसली ₹6.10 त्या हेतून बिल केल्ले गव्हर्नमेंटान 2020 कोविड टाइम. आता जे केला तेंच्यांनी 2025 तेतून केला ₹7.70 वाडयले. कितले जाता बिल 46,800 चो बिल आताचो. केन्नासून 2021 22 23 24 म्हणजे हे 3 वर्साचे पिरियडान कसो हायक केलो पळय. 37 खंय आनी 46,800 खंय. तेजे उपरांत 2028 जे प्रोपोज हायक म्हणटा ते म्हणजे आता दर वर्सा 5% जेन्ना वाडयतले तेन्ना त्या मनशाचे बिल 2028 ₹8.85 ह्या रेटीन 53,820 जातलो. गोंयान कित्याक येवंक जाय टुरिस्ट. वाय नॉट ही शूड गो सम अदर कंट्री. इतली रेट आमी हांगा वाडयत गेल्ले आसा. आमकां काय पडलेलेच ना की बाबा कोण टुरिस्ट जे थंयसून चिंतता फॉरेनाच्यान की हांव खंय वचूं इंडोनेशिया वचूं मलेशिया वचूं गोंया वचूं खंय सवाय पडटले. सवाय पडचेच ना तुमकां कित्याक आमकां हिशोबूच ना की आमकां जी सर्वीस दिवंक जाय ती आमी कितली म्हारग दितात. हे काम आमचे आसा तर आम आदमी पार्टी जे आसा तात्पर आसा. आमचे गोंय जे सर्वसामान्य आसा प्लस आमचे जे उद्योग करता जे बिझनेसान आसा ते लोकांक सुद्धा आमी जे तेंचे जे हे आसा दुःख आसा ते सुद्धा आमी आयज घेवन येयल्ले आसा की इतले म्हारग जे तुम्ही तेका दिता वीज काढून दिता ते कित्याक. तेजे 2 हे आसा रिजन आसा 2 कारण आसा अशें करपाचे. समज म्हाका एखादो उद्योग चलोवपाक जर जायना तर हांव कितें करतलो कोणा कडल्यान काढून घेतलो ते पयशे. सो कशें काढून घेता हांव ते 2 वस्तू आसा. आता पळया आमचे आख्खे गोंयान जे आसा खंय रिन्युएबल एनर्जी म्हणजे आमचे जे सूर्य आसा तेजो कसलोच प्रोजेक्ट आमच्या सरकारान लास्ट 5 वर्षान हाडलोच ना. आमचे कडेन इतलो मोठो दर्या आसा कितकेशे देश आसात ह्या आमच्या हेतून जे दर्यान सोलर पॅनल घालून ते आमचे हांगा चार्ज करतात इलेक्ट्रिसिटी आणि तेजे उपरांत आमी इतले बाबा 750 मेगावॉट आमी घेता गोंय भायल्यान आमी इम्पोर्ट करता पावर आमची ना. पण आमचे कडेन सूर्य आसा पण आमी तेतून पयशे घालपाक पळयना. आमी शॉर्टकट मारता आणि तेजे उपरांत तो भार कोणाचेर येता सर्वसामान्याचेर तुमचेर आमचेर. तुम्ही बिलां कितली फारीक करता ते तुमकां खबरूच ना आणि बिलां हायक जाता ते कित्याक जाता तेवूय खबर ना. रिजन नंबर 2 टेंडरिंग जेन्ना जाता गव्हर्नमेंटची टेंडरिंग जाता जितकी टेंडरिंग जाता तेतून कितकेशेच करप्शन जाता.
आणि त्या करप्शनाक लागून जे पैसे वेस्ट जाता, समज ही एक वस्तू म्हाका करूंक जाय, हो ट्रान्सफॉर्मर घालूंक जाय, तर म्हाका 5 लाख रुपये जाय, तर गव्हर्नमेंट टेंडर म्हणजे सगळ्यात म्हारग जो घेता तो गव्हर्नमेंट घेता. गव्हर्नमेंट न्हू लोक घेता, पब्लिक घेता. तू समज पर्सनली घेऊन गेल्यार 5 लाखांक तू घेतलो कमीत कमी पैशांनी, पण थंय गव्हर्नमेंट सिस्टमात थंय जायना. 5 लाखाचे 15 लाख जातात. तर ते 10 लाख जे एक्स्ट्रा वेस्ट झाले ते तुम्ही रिकवर करा आणि ते करप्शन कमी करून हे टॅरिफ कंट्रोलान हाडा. इन्फ्लेशन जे आसा ते कंट्रोलान हाडा. 2020-21 ते 28 जो अमाउंट जाता ह्या बिलाचो ते जाता कितलो खबर आहा? 13,000 रुपये वाडले यांचे 8 वर्सांनी. 2021 to 2020 8 वर्सांनी 13,000 एके बिलार वाडप म्हणजे कितकी मोठी लूट. हे जे प्रश्न जे आसा ते आम्ही आयज जे आमची आयज गेल्ले हियरिंगाक थंय सुद्धा आमकां उलोवपाक कांयच मेळोंक ना. इट वॉज लायक अ व्हेरी शॉर्ट मिटींग. सर 4-5 लोक उलयले, पॉलिटिकल पार्टींक तांकां रिप्रेझेंटेशन करपाकूय दिवंक ना, पण तरी आमी आमचो जो कर्तव्य आसा तो पाळून आमी हेजेर तीव्र निशेध करता. हायक करू नका. लॉसीस जे तुमचे जाल्ले आसा ते कव्हर करा आणि ताका तुम्ही प्रॉफिटेबल करून दाखवा. थोडेशे एडिशन करतात आणि जसे सांगले 21 ते 25 मेरेन नियरली अबाउट 20% इन्क्रीज ऑलरेडी कशात ना कशा तरी काडत आसा. तातल्यान चोरी जी आसा, लायटीची चोरी जी आसा ती आसा विशय. पेंडिंग बिल्स जे आसा जे रिकवरी करपाचे आसा ते विशय आसा. हे सगळे विशय जर कळले जाल्यार खंयच लायट वाडोवपाची गरज ना. पण खंय तरी दिसता की सरकाराक सामान्य मनशाच्या बोल्सांतल्यान पयशे काडपाक खूप उमेद आसा आणि ते काढत आसा. आणि ऑल प्रॉमिसीस आर जस्ट बिफोर इलेक्शन. सो आता 2025 जाले, 26 फुडल्या म्हणसर आता जॉबा येतली आणि कितें कितें अनाउन्समेंट जातले. 27 मेरेन ते वतले आणि मागीर 27 आमचो सरकार येतलो हाचे बद्दल म्हाका डावट ना. तेन्ना प्रॉबेबली ह्या फावट फटींगपणां चलचें ना अशें तरी दिसता. पूण ही जी फटींगपणां आसा ती खंय तरी बंद जावपाक जाय म्हणून आजची प्रेस कॉन्फरन्स. तुमचे कितें प्रश्न आसात? गोंयांत 24 hours इलेक्ट्रिसिटी ना म्हणटा तुमी. 24 वरां इलेक्ट्रिसिटी तुका येता? हांव पणजेन रावता, मेरशेन रावता, दोनी कडेन घरां आसा म्हजी. सकाळची 4 वता, सांजची 5 वता. आणि एकदा अशें वता की तुका खबर नासता कित्याक लागून गेला. म्हणजे पावसांत तर अशें बरें आसा की पयलीं चुट्टा पडटाली म्हणून लायटी वताल्यो. आतां ते म्हणटा अंडरग्राउंड केबलिंग घातल्या. आतां कितें पडटा? सो 24 hours जर कोणी सांगता की आपल्याक लायट मेळटा म्हणून गोंयांत, जाल्यार हांव ताचो सत्कार करपी. सरकाराचो दुख करया मागीरच. पण 24 hours जर कोण सांगता की आपल्याक 24 hour इलेक्ट्रिसिटी आसा जाल्यार ते धंदे बंद मरे हाजे पण ते इन्वर्टर वाल्यांचे. दिल्ली सुरू जाला. दिल्ली आमी 24 वरां सरकार दिताली, लायट दिताले. पण आतां तेंय ना. दिल्लीन सगळ्यांत चड खुश कोण आसा जाल्यार इन्वर्टर वालो. इन्वर्टर वाल्यांचो धंदो इतलो वाडला की डोनेशन दिता जाल्यार खबर ना. पण म्हाका हांगाय तीच परिस्थिती आसूं शकता रे की सरकार रन्स ऑन डोनेशन्स एंड ब्राइब्स. दिस इज द परिस्थिती. उदक कितले वरां येता तुका? तूं बायचें पिता, हांव बायचें पिता, कारण उदकूच येना. आणि आज परिस्थिती अशी जाल्या की आय टेक दिस ऑपॉर्च्युनिटी. तालिगांव, मागीर कारंजाले, मिरामार हांगा हेपेटायटीस बी जाल्या. हेपेटायटीस ए दिसता म्हाका कामीण जाता ती. समथींग टू डू विथ fecal material in water. So आज जे काम चला जी सुडा अंडर किंवा पीडब्ल्यूडी अंडर जे स्वेरेज लाईन कोणी घाल्या पळय ते स्वेरेज लाईन आणि पीडब्ल्यूडी वॉटर पाईपलाईन मिक्स जाल्या. आणि म्हाका दिसता आमचो फ्रांसिस्को एलोन बाबान ते इनिशिएटिव्ह घेवन प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली ह्या विशयाचेर. पीडब्ल्यूडी सांगता तुमी सोदा म्हणून प्रॉब्लेम कितें आसता. सो पीडब्ल्यूडी जे खातें आज सरकार घेवन बसला, चीफ मिनिस्टर घेवन बसला, ते खातें लोकांक सांगता की तुमच्या जर उदकान भितर उतर कितें म्हणून वापरू घाणीचें उदक येता, म्हणजे लोकांच्या तोंडान आज कितें घाला ते पळय सरकारान. ते जर आज उदक येता गोंयांत लोकांच्या घरान आनी सरकार सांगता तुमी सोदून काडा तुमच्या घरान कशें येता. म्हणजे हांवें म्हज्या टॉयलेटीचें उदक व्हरून उदकाच्या पायपाक जॉयन केला काय तुमच्या करप्शनाच्या अंडर जे सिवेज पायपलायन तुमी घाल्या which are unusable as far as engineering people who have said that they are laid in such a way that they cannot be used in certain places because height is such that toilet is लोकांचे कनेक्ट केला जाल्यार ते भायले टॉयलेटीचे उदक तांकां येतले म्हणून. they are talking about suction pump आणि हे ते suction is to suck people's money out of their pockets. सरकाराचे कडेन एक सक्शन पंप आसा. लोकांच्या तुज्या बोल्सान पयशे आसा कशें दिसलें आनी सांबाळटा ते सक्शन करता खंयच्यान ना खंयच्यान तरी लायटीच्या बिलान आनी खंय आनी कित्यान ही परिस्थिती आसा सरकाराची. सो सरकार जर तुमी सांगता आनी कोणीय जर म्हाका सांगता की 24 वरां लायट येता म्हणून त्या मनशाक हाड, आय विल बी हॅपी टू
felicitate him after every issue is over. ओके, केजरीवाल आता येवपाचो परत नाही केन्ना कशें कितें अपडेट? आमी मरे जे आमची सेना आसा, भारतीय सेना आज बॉर्डरीचेर लढटा आणि आज एक नागरीक म्हणून आमी जे आमचे भारतीय नागरीक जे आसा, प्रत्येक भारतीय नागरिकान तांचे बरोबर रावपाची गरज आसा. कशे तरेन मुवमेंट जातलो, कशे तरेन भारतीय सेना हो जो आज आमी हल्लो चलयला पाकिस्तानाचेर, तो कशे तरेन फुडें वतलो हाजे अजून कोणाक कांय खबर ना. आज तुमकांय खबर आसा खुबशे एअरपोर्ट्स बंद जाल्ले आसात. कशे तरेन आमचो फुडें हाउ डू वी प्रोग्रेस इन दिस डायरेक्शन वी डू नॉट नो. सो वी एट दिस स्टेज आय विल नॉट से एनीथिंग, बट आमी तांकां जाता तितलो सपोर्ट करपाक जाय. आमचो मॉरल सपोर्ट हांव काय हाजेर वचून लढूंक शकना, पण आमचो हांगा सेलिब्रेशन करप तांचेर अन्याय अशें म्हाका दिसता. म्हणून आमी जो हो कलेक्टीव डिसिजन घेतलो. हांव तांचे कडेन सकाळी उलयलो, तांणी स्वताहून सांगलें की आपल्याक वायट दिसता की तुवें सगळी तयारी केल्ली, पण नोबडी न्यू दॅट दिस इज गोइंग टू एस्केलेट टू दिस लेवल. इट इज एस्केलेटेड टू अ लेवल वेर आय विल बी हॅपी की आज आमचो सरकार आनी डिफेन्सान जर मिळून पाकिस्तान ऑक्युपायड काश्मीर आमचे परत घेतले जाल्यार आमी ताका 100% ताचे बरोबर आसतले आणि आमची डिफेन्साची ती कॅपॅसिटी आसा ते परत घेवपाची. तेन्ना ते म्हजे कडेन सकाळी उलयले आनी ताणें सांगली पंजाबांनी कालूय शेलिंग जाल्या, आणि शेलिंग जाल्या कारणान आमचो जो सरकार पंजाबान आसा त्या सरकार प्रत्येक गोष्टीचो आढावो घेता. अशा वेळार एक सेलिब्रेशन करप हें म्हाका पटना. आनी तुका जर दिसता म्हणजे आमी दोगांयनी तो एक एकटे आमच्या टिमी बरोबर विचार केलो की दिस इज नॉट द रायट थिंग टू सेलिब्रेट. बट क्लिनीक जें आसा तें हांव फाल्यां ओपन करतलो, कारण क्लिनिकान डॉक्टर्स आर ऑलरेडी अपॉइंटेड and they are going to start operations from 10th of May tomorrow, which is also my birthday. That was the occasion why we chose 10th of May tomorrow. But doctors जे आसा ते फालच्यान अवेलेबल आसतले आणि वेगवेगळे जे फॅसिलिटीज आमी अनाउन्स केला त्यो प्रत्येक फॅसिलिटी फुडल्या विकांतल्यान म्हणजे दोळ्यांचे जे आसा क्लिनिक इज गोइंग टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स. क्लिनिक इज गोइंग टू कवर युअर एंटायर आय स्कॅनिंग, म्हणजे दोळ्यांचे जे प्रत्येक रोग आसा जे आमी थंय निदान करतले. Focus cataract operations also will be conducted through our clinic. Gynecologist asa, skin specialist asa, not just the basic thing but also super specialty जे आसा ते डॉक्टर्स ते आसा. पॅथॉलॉजिस्ट आसा, तुझे ब्लड प्रेशर आसूं किंवा ब्लड शुगर टेस्ट आसूं, जे बेसिक कांय लोकांक ते करपाची कॅपॅसिटी नासता आनी ते करता जाल्यार एक तर डॉक्टरा कडेन वचचो पडटा किंवा जीएमसीन ओपीडीन रावचें पडटा. आनी हे करपा मागचो विशय म्हणल्यार कितें, आमी जीएमसीन हांव एक दीस गेल्लो तेन्ना हांवें पळयली गजाल की ओपीडी इज सो फूल. लोक आदले दिसा 4 बी येवन रावतात थंय, म्हणजे दुसऱ्या दिसा जर हे जाय जाल्यार आदले दिसा येवन रावता लायनीक. ही परिस्थिती आसा which shows the health in or demand of the kind of health that we require. आणि तातल्यान हो निर्माण जाल्लो हेतू, तो हेतू सोडचो न्ही म्हणून आमी तो फाल्यां ओपन करता. क्लिनिक इज ओनली फॉर सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी? I am not a government. It is from my resources and it is from my connections, my own funds that I am doing this. Nobody has sponsored me this, neither government has sponsored me. So सध्या सांताक्रूजा पुरतेच आमी ते दवरला. पण some patient who is needy comes, do you think I should refuse? No, certainly not. So खंयचे कितें आसत कित्याक आमी ते करत आयिल्ले आसा. म्हाका दिसता my association with 2 clubs which is Rotary Club of Pandi Riviera आणि Rotary Club of Donnapalla, तातूंत म्हजी बायल आसा आनी रिवियारान हांव आसा. ह्या दोनी क्लबान जे आज हेल्थ सेक्टरान काम केलां, मोर पर्टिक्युलरली रोटरी क्लब ऑफ पंडी रिवियारान आज रेटिनोपॅथीक लागून मशीन्स दिल्ले आसा विचारींग साऊथ गोवा नॉर्थ गोवा. आनी तुमकां याद दिता हांव की कोविडाच्या टायमार आमी त्या वेळार जे टेस्ट जाताले कोविड ते एक्सपेडायट करपाक आमच्या क्लबान जी मशिनां दिल्ली किंवा सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकान आमी जे त्या वेळार बॅड्स घाल्ले आनी त्या वेळार आमी जे ऑक्सिजन इशू वेगवेगळे जे इशू आमी त्या वेळार घेतिल्ले तातल्यान हेल्थ सेक्टरान खूबशी हे जाला. सो our club is also associated with providing machines for breast cancer screening, cervical cancer screening and detection of cancer, and prevention is the best way to do it today. हे आम्ही असे कॅम्प वेगवेगळ्या जाग्यांनी करत आसा गोंयभर. पण clinic is centric to Santa Cruz, but no patient who actually comes there and says can I be treated because I can't afford treatment, I will never turn that down. Thank you.